na guys, lagyan na natin yung ating gulay. Tikman na natin. Tikman natin ang magic sarap mga guys. Ayan, magic sarap. Yan na guys, nabos na natin. Yan natin. Tikman mo yun ito. Yan oray ang luto niya. Lagyan natin ng asin guys. Asin. Guys, kulang-kulo na siya guys. Tapan natin ulit. Hinto tayo ng ilang minuto guys. Yan na, nakabang na yung gulay natin guys. Ang gulay, repolyo. Anong bagay sa nilagang baboy, repolyo guys. Yan guys, ilagay nyo na dyan guys. Pinas ko yan ang maray. Eating for chicken stick. And then cooking likas-likas. Some soup baboy. Okay guys, baboy ba yan? Here, I need help to video. So guys, lagyan natin yung gulay, repolyo. Kaya natin para hindi makapog. Guys, bibigyan natin guys. Guys, nilagay na natin yung gulay guys. Atin na ipisipit yan. Kan kayo mas maluto guys. Hindi na natin sabaw. Apa? Nagdiyan pa. Maraming sa dami-damin. Nalagyan ni Gordian Wara. Maraming sa dami-damin guys. Stop. Ano guys? Waiting a few seconds and then remove the cooking nilaga. Sili mo yung bowl. Kaya na guys. Pwede na natin yung patayin kasi kumulo na. Pero yan na natin, mikos-mikos. Hello guys, oh, sarap ah. Okay guys, finish cooking na. Nito, yan o, wara. Finish cooking guys. Thank you for watching everyone.